Ikuisipan makantini pala kasanting Kenny. Kaya payaldo, kabalanggot, kaluguran. Ngaldo ngay ni, ala kaming gawad mother dragi nung ali lumibot. Kasi pilan na ngaldo, lungub na ako keng obra. Apag desisyonan da, rempinsan na, ampong kaluguran na. Bayo ko kanulungub keng obra at ilibot da ako pa mo. Ganto ko mo kay kayo kaluguran. Bakasyon ko kasing 21 days Kenny. Pero ala kong gewa nung alimay kulong kembale. Ako man kasing muli kem bansang sinilangan. Nimbalo yun naman yung kasakitan na lang pera. Kaya may kaisip kitang building ay tatelakad na keng kawalan. Delanan mi, ala kang akit nung ali gabun. Actually, eko first time dinalan Kenny. No talagang makang-amazing dadalanan. Kay ba't may nakit kong kambing? Anong dagol? Ay taknay dura, ela pala kambing girap la. Ana ko sinaping mother dragi, sabi na kano camel la. Sikit kay ning solar keng libutad disyerto. At nepong kasala, agyo na yung ngaslagan ning libutad disyerto. May sagap na ako na naman kang mother dragi, na ano kanong panyabyang ko. Ot kanugewa keng solar ring aldo. Upi male-male ko kaluguran, o ngeni ko pa kasilinwal Kenny. Ni kaluguran, dem buntok, bato bala nila. Puro gubalo makananudong kewa Denny. Kunepe kakabay, biyahe mi, uling alakang aliwang akit Kenny, nung kali Chocolate Hills. Kaya naman Kenny, malagwa kaming miras. Una kami ken destination mi, Kenny palang Hanging Gardens. Napaking parking lot, sabi na nitang ketang security, Kenny kami babo magparking. Tinamo kaluguran, Kenny kami magparking, na palang kasanting Kenny. Wala mo naman at tsuka naman Tagaytay at Baguio. Malagwa ken bigla tingawang na ning sakin para makasingap kong fresh hangin. Tutupan na lang along biro. Na talaga rugong karimla. Sabi ko ka mother dragi, mag-jacket ya. Kuning sabi na kanako, iya kanwe ya marimla na. Samantala nga ako kakapak na ako baba kaluguran. First time may pamong mipunta Kenny. Kenny, Hanging Garden. Ng kasanting. Kalto ko pa kaya kayong makanano kasanting Kenny. May palang bundok ya mo eh. Bundok yang iba to. Marimla guys, wala mo Baguio. Diyo Baguio guys, anong kanilo? Pero, bundok ka ba to? Wala ako at yung kami muking lalaw. Aking lalaw mamo at katas mi na pala. Kaya kubalan yun naman ding sakin. Pangalatida kaluguran. Wala din nga beme. Say hi to my vlog. Pababa na kami kaya punta lang mi. Orial din nga beme. Medyo maglakad kaya pang bagya. Pababa. Pababa na kami kaya punta lang mi. Nakarakal pasyalan Kenny Dubai. Sakit nung wala kang sakin, kaya kami punta. Ling halos tela kadala keng libutad disyerto. Kaya naman yung kamag-anak mi, potang mamasyal lagad na ken tutuki. Limbalo na rugui kami nga duwang mother dragi, kami talaga libutero. Pampasalamat ko kare nga duwaming kaluguran. Nga karela kaluguran, may apuntalan ning makantining lugar. Kenny pababa na kami, kaya tampuntalan mi. Guro deng step pa rin hanggang libu atin la. Tembutit ko kaluguran, may nukyat la. Pero mo damdaman ning pagaluling nga ng kasanting, nga kakit mo. Kami pawas kilikili uling marimla. Masanting pa lang bingi Kenny. Kaluguran. Lawin nyo naman ni Mother Draghi, kapres na king aura na. Outfit check. Tsaka Kenny. 360. Yun naman kano kalago, ang pong kapres si Mother Draghi. Nakalaguran, stress siya pa kanyan. Pus Kenny ka na akong make TikTok Mother Draghi. Sinawa kong tinurong step kaya kalaguran. Hindi mo pa simpleng step kalaguran, nekwa. I-joke mo po, ta kanya nakit nilin video ngayon, masaping na ako na naman. Sing tugtugin ka kami TikTok. Naman banda low budget TikTok kaluguran. Pero andyang makanyan, meg-enjoy kami nga dua at I enjoy yung moment. Kaluguran, in-enjoy ming Mother Draghi yung lugar. Habang pisasabihan mi, yung nanong plano kay MBME. Nagang nunga tsuka Kenny kaluguran ating kang peace of mind. Pilan mong oras kaluguran, nakalingwan mo nga ning hanggang stress mo at problema. Ay nga sabi ko mo kaluguran hanggang malawot yung biyahe talagang sulit yo. Hanggang ala kaming gewang Mother Draghi nung alipasayan ni sarili mi. Ling kayari na nini kaluguran, puro na naman obra yung malyari. Kasi nga kami nga doang Mother Draghi, focus kami mo keng goal mi. Kung paminsan-minsan, kailangan mi rin i-repress yung sarili mi. Kaya naman kayong makantining sitwasyon kaluguran, ala kaming sasayangan nung ali magpakasaya. At kalimuan pa mo yung ganaganang problema. Nung aburyanan mi video mi kaluguran, i-like mo naman at i-sharing kaya kaming video. Kagul nem bagay kaya kaming content creator, yung kaya kang suporta. O ang gane pa mo Kenny, susunod niya mo yung part 2.